अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों ने अभी 382A CRPC और 426(2)A CRPC का कंसेप्ट सुना या सुन रहे होंगे, जिसके अंदर आपने ये देखा कि जो कोर्ट सेंटेंस अवार्ड कर रही है वो अपनी सज़ा को एक्चुअली खुद ही सस्पेंड भी कर रही है, इस पर्पस के लिए कि अगर आप इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करना चाहते हैं तो आप कर लें, और जो भी फ़ैसला फिर अपील के अंदर होगा उसके मुताबिक उस सज़ा को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी तरह जब आप लोग 426 पढ़ेंगे तो वो एपेलेट कोर्ट की एक्चुअल पावर है। जबकि एक्यूज़ को कन्विक्ट किया जाता है तो कन्विक्शन के बाद उसका राइट ऑफ अपील है, और राइट ऑफ अपील के अंदर वो ग्राउंड्स एजिटेट करता है जिसके अंदर वो ये चैलेंज करता है कि उसको कन्विक्शन गलत दी गई है, लेकिन साथ वो 426 की एप्लीकेशन भी दायर करता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि जब तक मेरी अपील का फ़ैसला नहीं होता तब तक मेरी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और जो भी अपील का फ़ैसला होगा उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो ये सज़ाएं तो कोर्ट्स खुद सस्पेंड कर रही हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट खुद कर रही हो, चाहे एपेलेट कोर्ट कर रही हो। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ये पावर 401 सीआरपीसी के अंदर दी गई कि अगर आप चाहें तो आप भी किसी सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। और ये इसके अलावा रेमिटस का भी ये कंसेप्ट है, कम्यूट करने का भी ये कंसेप्ट है कि जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी रीज़न के ऊपर जो कि उसको एप्लीकेशन दी जाएगी जिसका जिक्र जो है वो 401 सब क्लास 2 के अंदर है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुतलका अदालत जिसने वो सज़ा दी है उससे भी कमेंट सीख कर सकती है कि आप अपनी दी हुई सज़ा को सस्पेंड करने के बारे में आप क्या राय देते हैं। और इसके अलावा वो जजमेंट की फ़ोटो कापी, सर्टिफाइड कॉपी या उसका जो रिकॉर्ड है उस केस का, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट से तलब कर सकती है। और उसको एग्जामिन करने के बाद अगर कंपेलिंग रीजंस हैं जिस पे भी जो है वो सज़ा को सस्पेंड कर सके तो वो उसको सस्पेंड कर सकती है। 401 सब क्लास 3 के अंदर आपको ये बात भी मिलती है कि जो ये सस्पेंशन है ये कंडीशनल भी हो सकती है, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। और अगर कंडीशनल होती है तो उस सूरत के अंदर आपको सब क्लास 4 के अंदर ये बात भी मिलती है कि वो उस कन्विक्ट के साथ डायरेक्ट भी कंडीशन सेट की जा सकती हैं या उसके किसी नॉमिनेटेड पर्सन के साथ भी की जा सकती है। और फिर यही कंसेप्ट यहाँ पे भी मिलता है कि अगर वो अपनी उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस सज़ा को सस्पेंड करती है, तो यहाँ पे ये पावर भी है कि वो अपनी सस्पेंशन को विड्रा कर सकती है और विड्रा करके वहीं से रिज्यूम करके उस सज़ा को पूरी भी करवा सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेमिटस का कंसेप्ट भी मिलता है। रेमिटस भी आप अक्सर जो है वो टेलीविज़न पर या आप लोग अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि सदर मुमलिकत ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने या चीफ मिनिस्टर ने कैदियों की सज़ा में कमी का ऐलान कर दिया, या ईद वगैरह के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर या किसी और इवेंट के ऊपर 2 माह की सज़ा कम कर दी या 3 माह की सज़ा कम कर दी। तो ये एक्चुअली रिमिट की जाती है फ्रॉम दी एक्चुअल सेंटेंस, जिसका लफ्ज़ी मतलब इमदाद करना है। इसकी भी कोई रीज़न हो सकती है, हो सकता है कोई फेस्टिवल की बुनियाद पे की जाए। सिमिलरली जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, जो आप लोगों ने कैद बामुशक्कत सुना भी होगा और पाकिस्तान पीनल कोड में उसको पढ़ा भी होगा, तो जब भी कैद बामुशक्कत होती है तो उस सूरत के अंदर जो कन्विक्ट है वो जेल के अंदर कई एक्ट्स परफॉर्म कर रहा होता है। जेल के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज भी होती हैं जो किसी न किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं, या वहाँ पे जो तालीम और तदरीस का सिलसिला भी हो रहा होता है। माइनर्स जो हैं, जुवेनाइल्स हैं, उनको कुरान मजीद भी पढ़ाया जा रहा होता है या उनको दुनियावी तालीम भी दी जा रही होती है। सिमिलरली जो वहाँ पे कुकिंग जो है कैदियों के लिए वो भी कैदी खुद ही करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर कोई कैदी बाइज़्ज़त तौर पे अपनी कैद जो है उसको काट रहा है, या वो वहाँ पे अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनाता, लड़ाई झगड़े नहीं करता, या वो एक पीसफुल तरीके से अपनी कैद को काट रहा है, तो इस सूरत के अंदर
جیل اتھارٹیز کے پاس بھی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس سزا کو ریمٹ کرتے رہتے ہیں ایوارڈ کے طور پہ، اس گڈ کریکٹر کو دیکھ کے یا اس کی ریفارمیشن کو دیکھ کے، تو وہ بھی ریمیٹنس کی مد میں ان سزاؤں میں کمی ہوتی ہے۔ ویسے پرنسپل کیا ہے کہ عدالت نے جو سزا دے دی ہے اس کو ایز اٹ از ایگزیکیوٹ کر کے تو اس قیدی کو پھر جیل سے صرف باہر رہا کیا جا سکتا ہے جس دن وہ جو قید ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن ریمیٹنس کے کنسیپٹ سے اس قید میں سے وہ پیریڈ ڈیڈکٹ ہوتا جاتا ہے جو کہ کوئی بھی اتھارٹی چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر سے ریمٹ کر رہی ہے یا وہ جیل اتھارٹیز خود کر رہی ہیں، تو وہ ریمٹ ہونے کے بعد وہ جو ہے جو باقی پیریڈ رہ جائے گا قیدی صرف وہ کاٹ کے باہر جیل سے آئے گا۔ اسی طرح آپ 402 کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کمیوٹ کرنے کا کنسیپٹ ملتا ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے متعلق لکھا ہے، اور آپ کو 54 اور 55 پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی یہ پاور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی صورت میں بھی ملے گی، جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سزا کو کسی اور سزا میں کمیوٹ کر سکتی ہے، سبسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ قیدی کی کنسنٹ لینا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو کمیوٹ ہے یہ فار ایگزامپل اگر کسی کو ڈیتھ ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے یا کسی کی جو ہے وہ ریگرس امپریزنمنٹ ہے، اس کو وہ سمپل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یا اس سزا کو ریمٹ کر کے کسی کم سزا کے اندر بھی کمیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری پاور جو ہیں وہ آپ کو جو ہیں ملتی ہیں پروونشل گورنمنٹ کی، ادر دین کورٹس ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی وہ یہ سارے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ وہی ہیں کہ اگر کوئی غیرت کے نام پہ قتل میں انوالو ہے یا کوئی کاروکاری کے نام پر انوالو ہے تو اس صورت کے اندر یہ جو سزا ہے اس کو کمیوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ اس کو سسپینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا فرام دی گورنمنٹ سائڈ، پھر اس کو لیگل سائڈ کے اوپر ہی صرف ایجیٹیٹ کیا جائے گا اور اسی کے اندر جو ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق اس کو ایکٹ اپون کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے جو ریمیٹنس ہے یا آپ کی جو کمیوٹ کرنا ہے یا آپ کی جو سسپینشن ہے، یہ سیکشنز یہ بتاتی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی سائملٹینیسلی جو ہے وہ یہ اختیارات موجود ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں۔ سملرلی آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی بھی سزا ایون فائنلٹی بھی حاصل کر جاتی ہے تو اس صورت میں صدر مملکت جو اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں ان کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو پارڈن بھی گرانٹ کر سکتے ہیں فار دا ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، یا اس کو وہ فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی آپ کو 401 CRPC کے اندر بھی ملتا ہے۔